badiwul mbele a moy ñonna min keta teñi mo fulanti min keta Amadou Lay Konteti anin Pape Diallo alaje ni kaccada kuma ko min yalon kaliko mbe yalla moy ñonna mbe yalla mo li kuma min fo kuma ko min bambandi ani tel fana sa min fo no fana namasa kundaay bi yole bambandi ko ka foko c'est vrai bo be ñonta tala ñini ndirolan mais mën na ka forcer fana ka forcer fo nga soto ngamira comme sur wal ka fu ngami rek dekk ci dekk bi moko gën etra saate kono e firin saate kono wal fana fi saata bari nga fere ka wakilo kafu ka fonninkel be dani ka wakilo kafu comme satna sa si saate kono na do ko ka daniro ke na autorité fana ya jibe be fonninkel mako no la nyam comme satna yirwasina banko la nyatuta ba fonninkel ba kal tentu kal jay fo wato do ani kuma kawndol alla senolo min keta sen youtube oti Tessito TV a technicien wolom Ousmane Bati tel kamolta caméra la montage min katina alia image ni ñaarum soto wolom Papis mala jetati ka Tessito kol be tentu ken fam fami yalla be lam wala ke be tentu ke jay ka foy ko al numba alhamdulillahi rabbil alamin donc drame anila équipe kal tentu kal jay kal numbara alla déplacement la kana jang mun kata ba comme tout ka kuñi nin kaje ala londrindu munna ba kunna ko ba kum de ate kabri baynin kol na tanyim bankun kan wato munna ngafanu commento émission to alpha mu yalon ko atele Casamance lo mumu ngana sira banna biyayti ay Casamance lo rum bannu ay sidila wala banku tannin nan sotoje o banku tannin nanol kono buje jasin le suna balmadou le foni combo le tian le gabou la Gambie etc ni tambita wala donc buje be wollel kono wo buje wala la capitale on bakunti donc ba kum jammu baynin ko la capitale baletinu o capitale alpha mumbe sirin nje atalamu mesa bojan danfa nasara la naye wala taranu ngi bankun ko o bojan danfa ninga akiskisi do mon dindron numru ta koma do mon buje fawoni banku tanni nano min kafo buje bolo kono bar buje ni fa a koto fa mu munti adama dingole to ma atomu buje le ta kontongo damfa c'est comme saninger biay banger biay suna sambu balmadu sambu marsasu bajinka donc ñun be mu mol toler bu mu da biay donc adama du alfalu ni na de kunda lo dron ka tola mole tol o buje ni ala capitalo le be baku alfa mu yalon ko tubabo la na trajan wolom bojan damfat atel nin tubabo les conventions signées fo ay keno di la mun kata actuellement e fort pine la prat lo dam donc o ma fan son histoire ol tin kana taw ma fan donc ni nga fay ko to ba ko ngoy bayni ngol la dinkira la capitale lo mais akoto fa mu munti ka bakun bayni ka kawlo wala mu kuluroti wotu mola naja o jamano kibaro kebbo damin to joyeto joye ñi joye min bijang e kafo lil di jab wo joye ñi ni aje ya tola lil di jab wato mana tuba bo botana gore ici tanu caravane français lu bari solata mun nanu caravane ma be soto impérativement wollel seltana jang kabre ñi iloje ani il de gore le lo nya kilinta wala yatino wala solandi pour que sini jang kabri futata wato manna tubabo ñin nata ñin karo ka ñin joye mum bi jandu sa soto no nyaadi le kay ko alfa mum be sirim ba kun jang bo jandam fa wa abe wala marot kabri futata ma ya ñin kay ko ton laftare yam fu ma fon si ñin joye to akoy ko ñin joye to ntal tuno la ale siwo to katun tol la jinol be maralin janne na jinol be maralin je katu ninna mol fata iniyo katarama bor ñin joye le to nin tolla jinol mun ken tolu kanta wolbe ñin joyele to
nin pareta kuyamboylo baynin kol pareta kuyamboylo wato mun na banko kan kibaro ko funtina ñin joyelo parce que wotu mo baynin kol la ila joram bije mo yalla koy ke kibaro sambala mun ke bombalinti baynin kol ka fa gu bombalin nin wato mun na sama kono sanjano kono bombalon ko sa fa sanjano bande baraka ko si joyelo to de nin baynin kol be ba ko niyo boyndron e kala no ko ñina ko yango ñanta boyla banko kan donc kabrin tubabo nata koye yam foy ma précisé kay ko jamunto la jinol la place to wolune tubabo ya safe l'île de Diable sotota ten donc alors capitale ya bayno budje la capitale olon bakum kabrita to fawato maintenant manduar teta baynin ko dol nata kaftañin dol ma jam ku do nata ko kote ke baynin ko janjanta jam dol jita kata tilji karola itata sate to ka fa dam ye same actuellement bile ka fa same mais wotu mon kol korealo same wo ben jireji communal kono actuellement dol seleta nyin na woli tata marsa su ma fa la dol nata kana nyaajen famiyol munu mo yalo ko masalol lum wol dol sita nyaajen kabri bota nyaajen itata baji kunda wol bota baji kunda itata senger itata kafu baynin ka dol majje donc ninga ko kafu nyoma ba ko mu satele to mu yalon sate koto balon sate jamal lelu la adam molu bota jang itata sid la dol donc bay de façon ni nga kafu ñoma dron ba ko na histoire to ci mun kafu no ñoma parce que ñu ko mbabe falante inta banol aba mba kadalal fanfan pour ko atol solata do mandu mun na je dron alsi wo sotono ji voilà ele kuma ko moyle kuma ko ñaata bari comme amanken téléphone so kuma ko ngal le banko bele so ta kuma ko c'est ça xana vraiment résumé mais mimbi pour ka fo rek danta dami mo lew sotu ko prochainement finance ça continue ok ah katu histoire mom e ka tan mo dende mol non donc ni lafta tala ko mambe jam fala bakele parce qu'il faut faire un tout petit pour la cartographie de la Casamance pour ka long munati nan ko banin ko lele jallo wato min na alpha babou nan tilbola banu kayunka anata si comment ça s'appelle Égypte kono il faut tataje firawona be man sayala maka kono ñi genu biya wala mo ngana sira banna famati wobe siring ala banko kan donc wato mun na kuskuso wulita nabila musa ni firawona tema alfani ala bagage kafo ñola pour que jina jamma fon kabri jitana wato mun na afutata biya di birkama ay tamboloje ala alfa kilin dinkilin sindije parce que genum biya la mu fat ngana sira banna ngam bayni ka mansa ke mu fo mun ko fo jam mol ko mum moy ata mu dingolati dingol fana ko no dil labanlo afama mu wulita nan tilbola wala mu genum biya it kabra nata afutata kaba manding ay fo nyen dingol to genum biya wuluta wolto kabrin genum biya ni safla ngana sira banna wuluta wolto wala mu dil labanlo kabrin genum biya ni beleta bayni kol ko say nga kafu ñom ma ba say nga man sa ketolo baratale mo dilla ba on nga nasira banna baratale ko warta ko toluti oto mo folonto mol bu kanyon nakat e ko say nga ndoko ke man sa ket kabri ye ranyon ki ye ko mo sindama akoy ko ale mum fo nsontale bari nte murula ko man fa may banko mi mara nte oto marala mbe sirin janda min fana nte jam marala katunta ni jino muye kusiti ni mimba kukeno la na balwo kono be birka male nta man futa fo ngata fan sum banko yel donc kabrina do de futa da Guinée Conakry frontière ta ni Guinée Bissau labje ka fo je birkama aya koto ma kilin sindi woto sambina mum yitando to wolom Casamance lo ta nyadil aya koto ma kilin sindi woto ay mo keme fulatu je mo sungu musu keme kekem anata Mandouar Dian dans le Pakao actuellement Mandouar aya koto ma kilin sindije ay mo keme fula tuabulu atata Gambia kombo birkama aya koto ma kilin sindije ay mo keme fula tuabulu yalan kotol mo sabale sita alors ko tol mo lullo donc ay fankas balo sabo la kabra futa de tilji karola ana koto ma kilin seleta nan kana birkama ja ilaw sirim bandu anata ala si dilal banko faram banko tanin nan o banko tanin nano ñim buje ngamum foten mun na capital mu bakunta bolo kono Jassing wala mu le Suna Balmadou wala mu actuellement ni teta sandingir bako la way mun suka kata kolda kan abulu ba karola kata fa Guinée Bissau frontière wala mu le Suna Balmadou
ni batato foni combo o be tiliji la jang Gambie comment ça s'appelle Kian le Kinara le Wey le Gabou atata fo banku tanni nan bar ñim banku wo banku kan capital o bijele mansake sindiji baro mansake banku tanni nano be mansake ke danku ngana sira banalla birkam donc ba kum fana be o capital o lel kono mansake mun tarta sirin jang nga fay wato mun tubabol binaja wala mbojan dam fat wala nen tubabol e kusiti parce que nata mun na wala objectif o c'est-à-dire ila ñinin fe mo munti kabri nata caravane yalla tubabol wato binala ku sabala muy la ñinin fewot wala mu dakan ndeti la gomme arabique anin fole ñaajiyo anin ke adama dingol muni be jamma fon ke kanta pour ñim kam masiba molu mun yalon koy ka tara mol toñela tam pour ko kantandi nene kete la ñinin fen sabot wala ñinin numta mais kabri fota karabani e tarta je wato munna asatra jigen sor konto ka bana jigen sor way na fo actuellement adeyan kana fo vers gudam auto ma fon la portugais la colonie fanko le bije fo portugais la benu siri woto français be karabane kabrin d'accord ne seltana jawato minna ani joyeje comme mbota mun kono joye nyini gore joye le mulunta fe parce que wala nyongo nyini pour ka comptoir de que dinkira dadaje damu yaron ko wafiro be sone anola wala to ay nyini karo ke kay ko nyimbe alpha min bul jam wala mo bo jandam fat wala to anata ja no yo kaja ko kay nte sindi no la ja jammu ndolla jino la dinkira let kabira botota muruta o fa atafana o fala alpha e gore o kay non ni atra ya nyongo jijele muru ko to ke muruje itay ni kacha anata une deuxième fois sinya fulanjam aya fo nyaaw nyaani mbay ni kol mambe am muruta alas muru saba nyawna abina wato munna anin dolo nata anin sukuro nata anin famfele ndawol nata anin famfele ndawol nata nyin kamma yalam bidum folonto mollo asi voilà man ni kol ko asi karfe bulano e data nyami donc akoy ko sañ dal konde sino la njoyeto o dalim ma koy dingira la dami manjam fani njoyela e kay non non te jandino lela akoy ko sañ pour kon defana mun ken kina parce que na alfalo mun ken te kina sen gore kanaja o ba mire la fo ay ndundo ko munna na londo lo man futade je wala na sobe man futade je sañ alim ma koy hanatram be ni so kulo kon to lo sotola ala nunga ni sikulo fenen ni tema man tambi janni singola ajala piège o montante kabrin kebal bayna ka kebal ka chata ba kunja kay no damala alo konto diala sa aw ni sikulo la ngorngora na muruta fo gore ila patron feje patron yol la ngorngora ya murundi fo France itata ya bula ila tubabol la machine ko ne ya tu fa nun ko tay inata fara ya ko julke se mesangot o julke so ni o ware o gada nami donc ino julke so le murutana kabri no julke so murutana inata ila doku folol keta bungol let munya kabri julke so samana dore pikalo lo wala mu for pine la par la original allo nya amunia keno sodota nyami c'est 250 mètres sur 100 mètres document mum bembulu ngamu so kabri kenno pikalo lo ja ayo ni sukulo nengo sitija aya ware julke so maison mo ya lon ko presque 2 ou 3 mm yeni sukulo fara wala o janga be danam kabra fata daw ton kon do ta pikalo lo ja nyin pikal do ta keten no fay ton kon nano be aw ton kon nano be wato mun e commencer te kela bagage ol installer kela bungolulo bare la bullor folo mo muniti wala muy be kidibal dundila dam yalla ngela objectif fo foyel ina ko nga il lafta ke wala munyinti lafta ke banko mol le tankandi parce que masiba mol le kanaka boy mol kan se sembo wafim bari nata wato men ila bum folo le munulo wala muy bikare la kidibal dundila dam hana traité be ila ni nata le ke dati kelola ikane sotono parce que tolbe dun bar ni tolbo bun ko ne be bunno la yaje ibole kono sunkare yir camara alpha ba a wultana anata ala molu jube ba kunja atale be tamanta mawla afutata nyin kenoto dron ay nasara al taraji fata koyol amuru tana kala mole ko baratoli ale mun kete ko mun nyin dol mun be jana